কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া কৃষি বিলের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই শাসক দল থেকে শুরু করে বাম কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। মধ্যস্বত্বভোগীদের অপসারণ, কৃষকদের সুযোগ সুবিধা থেকে যাতে বঞ্চিত না হতে পারে সেই কথা মাথায় রেখে সোমবার 135 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা প্রতিবাদ মিছিল করেন। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন 135 নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর ববি সাহেজাদা ও তৃণমূল নেতা আক্তারি সাহেজাদা। বহু কর্মী সমর্থকেরা এই নয়া কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবি তুলে এদিন মিছিলে পা মেলান। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিলকে নিয়ে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ চলছে, আর এই আজকে 135 নম্বর ওয়ার্ডে এই বিক্ষোভ জারি রয়েছে। এই কৃষি বিলকে কেন্দ্র করে 135 নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর আক্তারি সাহেজাদা সেখানে একটি বিশাল মিছিল বার করেছে। আপনারা দেখছেন কৃষকদের বিলের প্রতিবাদ করে। আসুন আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন আক্তারি সাহেজাদা, ওনার সাথে একটু কথা বলবো। इसके बारे में ये कहा जाता है सकता है कि इंडिया में हजारों मुसलमान किसानों की जान गई है, उन्होंने जान दी है, और अब ये जो कानून उन पर लागू होगा तो ऐसा लगता है कि सारे किसान जो है अपनी जान देने पर ही आमादा होंगे। इसलिए किसानों की ये लड़ाई बिल्कुल जायज़ लड़ाई है और इस लड़ाई में हम लोग उनका साथ देना चाहते हैं, उनके उसको पावर को बढ़ाना चाहते हैं। इसके माध्यम से क्या बताना चाहिए चाहते हैं? लोगों को यही बताना चाहिए कि किसान से ही जवान और किसान हमारे जो इम्पोर्टेंट जुज है हमारे के लिए, इंडिया के लिए या किसी भी मुल्क के लिए, तो अब किसानों के को इस तरह से अगर तकलीफ पहुंचाया जाएगा तो इंडिया तो हर तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के अवाम की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए हमको किसानों का साथ देना बहुत ज़रूरी है। ममता बनर्जी ने जो आवाज उठाया है, आपको क्या लगता है ये दिल्ली तक जाएगा ये आवाज? बिल्कुल जाएगा, हमेशा किया है। उनकी आवाज़ हमेशा दिल्ली तक गई है, ममता बनर्जी की आवाज़ अभी भी उनकी आवाज़ जाएगी। और आज वो जिस तरह से लड़ रही हैं, इंशाल्लाह उनकी जीत होगी और हम सब उनके साथ हैं। आज कितने आदमी हैं इस रैली में? इस रैली में कम से कम 1000-1500 तो लोग होंगे ही होंगे। सब किसी बिल का विरोधिता कर रहे हैं? हाँ, सब इसी की विरोधी। আপনারা শুনলেন যে আক্তারি সাহেজাদা 135 নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর আক্তারি সাহেজাদা তিনি কি বললেন, কৃষি বিল নিয়ে কিভাবে আন্দোলন করছেন। এই ওয়ার্ডের সমাজসেবী রয়েছেন ববি সাহেজাদা, আমি তার কাছে যাব। আমি শুনুন, আসুন আমরা ববি সাহেজাদার সাথে কথা বলি। 30 নম্বর ওয়ার্ডের সমাজসেবী ববি সাহেজাদা এখানে রয়েছেন, তিনিও হাঁটছেন, দেখছেন রাস্তার মধ্যে এইভাবে ভোট নিয়ে কৃষকদের সমর্থনে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। কৃষকদের এই যে দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিল, তার তীব্র বিরোধিতা করছেন। কি বলছেন আসুন শুনে নেবো। ববি ভাই, क्या कहना चाहिएगा आज ये प्रोटेस्ट के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से? जिस तरह से हम लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार, मोदी गवर्नमेंट जो किसान के ऊपर जो एक अपना बिल लाकर थोपा है, और जिस तरह से किसानों के ऊपर जुल्म करके अपने खास बिजनेसमैन दोस्तों को जो प्रॉफिट पहुंचाने का जो कोशिश कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग अपनी नेत्री ममता बनर्जी के ऑर्डर पर हम लोग ये एक विरोध प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं। और जब तक हम लोग का साथ में साथ रहेगा, हम लोगों की दीदी हम लोग को जब तक ऑर्डर करती रहेंगी, हम लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। ममता बनर्जी ने जो विरोधिता किया इस बिल का, देश भर में आज चारों तरफ में देख रहे हैं कि किसान आज रास्ते में आ चुका है। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन दिल्ली तक कितना आवाज पहुंच सकेगा? हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है। ममता बनर्जी जिसका दूसरा नाम ही है लड़ाई करते रहना और लड़ाई करके अपने हक को हासिल करना, तो जिस मुहिम पर, जिस प्रोटेस्ट में अगर ममता बनर्जी का नाम ऐड जाता है तो उसका वैल्यू डबल हो जाता है। तो पूरा उम्मीद हम लोगों को है कि हम लोग की दीदी ममता बनर्जी जो प्रोटेस्ट को लेकर आगे बढ़ी है, दिल्ली तक जाएगा, दिल्ली के तख्त को इस बार जरूर हिलाएगा। 135 नंबर में आज जो मिছিল चल रहा है, हम देख रहे हैं काफी तादाद में आदमी यहाँ पे जमा हुआ है। विरोधी लोग कहते हैं कि तृणमूल पैसा देके आदमी बुलाता है। क्या लगता है ये भीड़ जो है, आदमी जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, आज उन लोगों को पैसा देके या उन लोगों को कोई लालच देके यहाँ बुलाया गया? ये लोग जो है सब पार्टी से मोहब्बत करने वाले। जिस तरह से पिछले 10 साल में हम लोगों के एमएलए फिरहाद हकीम ने और हम लोगों की सीएम ममता बनर्जी ने जो डेवलपमेंट का काम किया है, और जिस तरह से इलाके में घूमकर हम लोगों के एमएलए ने काम किया है, ये उनके तरफ उनको दिखाने वाला ये मोहब्बत है कि
कि ये लोग जो आए हैं किसी पैसे वाले की तरफ से नहीं आए हैं, बल्कि पार्टी के मोहब्बत में और किसानों के हमदर्दी के लिए सामने आए हैं। आप लोग इस प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? हम लोग दिखाना चाहते हैं कि अभी ये शुरुआत है। अगर बीजेपी मानती नहीं है तो ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाज और बड़ा होगा। और जैसा कि पूरे पश्चिम बंगाल को जाना जाता है कि कोई भी एहतजाज जब बंगाल से उठता है तो वो बहुत आगे तक जाता है, तो ये बहुत बड़ा खतरे का संकेत है बीजेपी के लिए। बीजेपी को अभी देखना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत है, इसका खात्मा और भी ज़्यादा बड़ा होगा। ধন্যবাদ। ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের সমাজসেবী ববি সাইজাদা তিনি কি বললেন, তার কি বক্তব্য? মিছিলটা দেখছেন, পেছন দিকে আমি ক্যামেরাম্যানকে দেখাতে বলবো, প্রচুর কারাতে মিছিল এইভাবে কিন্তু লাঙ্গল থেকে শুরু করে আপনারা দেখছেন কৃষকদের সমস্ত জিনিস আজকে নিয়ে কিন্তু এরা রাস্তায় নেমেছে। आप लोग क्या प्रोटेस्ट करना चाहते हो आज? बोलिए भाई बोलिए। हम लोग किसान के लिए उसका साथ है। हम लोग मोदी जी के अगेंस्ट है। वो जो 3 बिल लाया है हम लोग उसका अगेंस्ट है। मोदी जी देश में काला कानून लाना चाह रहे हैं, इसी तरह फार्मर के साथ जुल्म कर रहे हैं, उनका बात नहीं मान रहे हैं और उनके दिल्ली में रास्ता जाम करके उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहा। इसलिए हम लोग ममता दीदी की आदत में हम लोग फार्मर किसान के साथ है और हम लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग के वजह से, किसान लोग के वजह से पूरा हिंदुस्तान को खाना पीना सब मिलता है और यही किसान लोगों के ऊपर जुल्म होता है। तो ऐसे थोड़ी ना, ममता दीदी यहाँ पर हम लोग बहुत सपोर्ट करते हुए और जो आपका मोदी सरकार हम लोग का आंदोलन कर रहे हैं उसी की वजह से हम लोग 8 बजे सुबह से स्ट्राइक में रोड पे बैठे हुए। দাদা আজকে এই যে মিছিল আমি দেখছি হাজার হাজার মানুষ আপনার পেছনে রয়েছে, এই মিছিল কি মানে আমরা দেখলাম কৃষি বিলকে কেন্দ্র করে মিছিল চলছে, আপনারা কি চাইছেন? কৃষি বিল যে 2020 পাস হয়েছে পার্লামেন্টে, এমন একটা সময় পাস হয়েছে যখন পুরো পৃথিবীতে আপনার লকডাউন আর করোনাকে নিয়ে মানুষ আর কিছু ভাবতে পারছিল না। লুকিয়ে পার্লামেন্টে বসিয়ে বা নাও বসিয়ে জুন জুলাই মাসে এই কৃষি বিল পাস করা হলো। মানুষ জানতে চায় যে এমন একটা লকডাউনের সময়, করোনার সময় এই বিজেপি গভর্নমেন্ট নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই ফার্মার বিলসটা কেন পাস করলো। আর যে বিলটা পাস হয়েছে, এই পুরো বিলটাতে যে 3টে সংশোধন হয়েছে বা 3টা বিল পাস হয়েছে। যেমন একটা বিল, যে ফার্স্ট বিল বলা হচ্ছে যে ফার্মার্স এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন বিল। ওটাতে তো ফার্মার এম্পাওয়ারমেন্ট বা প্রোটেকশন বলার কিছু মানে আমাদেরকে তো দেখাই যাচ্ছে না। ফার্মার্সরা ওটাই নিয়ে প্রতিবাদ করছে যে ওই বিলে আপনি একটা লিগ্যাল টার্মসে ফার্মার্সকে কর্পোরেট হাউসের সঙ্গে একটা লিগ্যাল টার্মসে বেঁধে দিচ্ছেন। ওই লিগ্যাল টার্মসের অনুযায়ী একটা প্রাইস আপনি নিযুক্ত করে দেবেন যে এই প্রাইসেই যে ক্রপস আছে ওটা বিক্রি হবে কর্পোরেটকে, আর কর্পোরেট বেশি দামে সামান্য মানুষকে বিক্রি করবে আর প্রফিটটা, যে বেশি প্রফিটগুলো আছে ওটা খেয়ে নেবে। তারপরে ওই বিলের একটা যে সেকেন্ড একটা যে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে বা সেকেন্ড বিল যে পারিত হয়েছে, ও বিলকে যে বলছে ট্রেড অ্যান্ড কমার্স বিল, ফার্মার ট্রেড অ্যান্ড কমার্স বিল। ওটাতে সামান্য যে আপনার কৃষক আছে মন্ডিতে বা এপিএমসি ইয়ার্ডে না বিক্রি করে ওনাদেরকে ফার্মার্সকে মোটিভেট করা হচ্ছে যে আপনি বাইরে বিক্রি করুন। মানে বাইরে বলতে গেলে মানে একটা গুজরাট থেকে আদানি ও আম্বানি কোম্পানি বা ওদের সাপোর্টেড বা বিজেপির সাপোর্টেড কোম্পানি দেশের কোনো স্টেটে গিয়ে সব জায়গায় গিয়ে কিনতে পারে আর কেনার পর বেশি দামে আবার মানুষকে বিক্রি করবে। তো এই দুটো যে বিল হলো, প্রথম দুটো বিলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ফার্মার্স থেকে কম দামে নিয়ে আর কর্পোরেটকে যোগাযোগ করে, কর্পোরেট আর কে, আদানি আম্বানি সাথে আর কেউ কর্পোরেট নেই যে এখন সব উপর প্রফিটেবিলিটি উপর চলে গেছে, ওনাদেরকে নিয়ে সামান্য মানুষকে বেশি দামে বিক্রি করা হবে। আর যে থার্ড বিল আছে ওই বিলটা নিয়ে তো মানে একদম মজার বিষয় আছে। ওকে বলছে যে আপনার ইসেনশিয়াল কমোডিটি বিল, এটা বিল ছিল সংবিধানে ছিল, পুরনো বিল আছে, কিন্তু এই বিলে যে একটা মজার ব্যাপার হয়েছে যে ইসেনশিয়াল কমোডিটি যে আপনার হয় ওটা আপনি বিল থেকে ডিলিট আর অ্যাড করতে পারেন। যেমন করোনার সময় ইসেনশিয়াল কমোডিটি বলা হলো আপনার মাস্ক আর স্যানিটাইজারকে। মাস্ক আর স্যানিটাইজার ইসেনশিয়াল কমোডিটি হওয়ার কারণে ওটাকে কেউ মানে স্টক করতে পারবে না, জমাখড়ি করতে পারে। এমন জমাখড়ি যে আছে ওটা তো বেআইনি আছে, কিন্তু ইসেনশিয়াল কমোডিটি লিস্টে থাকলে ওটা আর করতে পারবে না কেউ স্টকেজ বা কেউ ট্রেডার বা কেউ কর্পোরেট হাউস। নরেন্দ্র মোদীর সরকার একটা মজার ব্যাপার করেছেন যে ইসেনশিয়াল কমোডিটি লিস্ট থেকে আপনার যে জরুরি জিনিসগুলো যে আমরা রোজ ব্যবহার করি, যেমন আমার পোস্টার ওখানে আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, বাবু এইদিকে নিয়ে আস, মানে এটা হলো সব রোজানা আইটেমস মানে পেঁয়াজ,
এডিবল অয়েল, এটা হলে আলু বা সিরিয়ালসে সব কিছু চলে আসে, বা পালসেস, এই সব জিনিসগুলোকে ইসেনশিয়াল লিস্ট থেকে বের করা হয়ে দিয়েছে, মানে ডিলিট করা। এটা ইসেনশিয়াল নয় কোনো, মানে ইসেনশিয়াল এইসব জিনিস নেই, ইসেনশিয়াল কী আছে? ওটা করার কারণই হলো যে আদানি, আম্বানি আর কর্পোরেট গ্রুপকে পুরো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যে আপনারা স্টক করে জমাখড়ি করেন, জিনিসের দামগুলো আকাশের হাইটে নিয়ে যান, আর ওইটাই নিয়ে আপনি যখন এখন যাবেন সামান্য বাজারে, আপনি দেখবেন যে ইসেনশিয়াল কমোডিটির দাম বেড়ে যাচ্ছে আর আগে আর বাড়বে। এই সব নিয়ে ফার্মার্সের প্রতিবাদ আছে, উইচ উই আর সাপোর্টিং অ্যাজ আ তৃণমূল সোলজার। তৃণমূল গভর্নমেন্ট এটা সাপোর্ট করছে, আর আমরা কোনো দিন এই বিলটা পারিত হতে দেব না। ওর জন্য আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে, রাস্তায় নামতে হবে, মানুষকে দেখাতে হবে, মানুষকে বলতে হবে, ওটা আমরা করবো আর করছি। প্রধানমন্ত্রী বলছে প্রধানমন্ত্রী বলছে যে পুরনো নিয়মে যদি চাষিরা চায় তো তারা সেইভাবেও তাদের জিনিসপত্র সেল করতে পারে, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপত্তিটা বলে। হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী এখন বলেছেন এসে বসে কথা করো, তো এই কথার তো সময় ছিল বিল পারিত করার আগে। যখন করোনাকালে আপনি এই বিলটা পাস করছিলেন সেই সময় বসে কথা করলেন না কেন? এখন যখন আপনি দেখছেন রাস্তায় নেমে গেছে ফার্মার্স, এর আগেও ওনারা যে করেছেন এনআরসি আর সিএ, ওর বিরোধে মানুষ রাস্তায় নেমেছিল, ওর আগে নোটবন্দি করেছিলেন, মানুষ রাস্তায় নামিয়েছিল। এখন ফার্মার বিলসে ওনারা দেখছেন যে পুরো দেশে যে হাহাকার একটা হয়ে চলেছে, মানুষ রাস্তায় চলে এসেছে, এখন এসে বলছেন যে বসে কথা। তো বিল পারিত করার আগে সুযোগ সময় ছিল, মানে রাইট টাইম ছিল। প্রধানমন্ত্রী বলছেন যদি পুরনো সিস্টেমেও কৃষকেরা তাদের জিনিসপত্র বিক্রি করতে পারে, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অসুবিধাটা কোথায়? প্রধানমন্ত্রীর উপর তো আর ভরসা নেই মানুষের, তো ওনার উপর তো ভরসাই নেই। বসে এখন কিছু কথা হবে না, কথা ভোটে হবে, ব্যালেটও হবে, ইভিএমে হবে, আর ওই সময়টা চলে এসেছে। আপনি বিহার ইলেকশনে তো দেখেছেন কি হয়েছে, মাত্র 12,000 ভোটের ডিফারেন্সে ওখানে সরকার গঠন করা হয়েছে। আর আপনার যে পোস্টাল ব্যালটগুলোকে মানে পোস্টাল ব্যালটকে ইনভ্যালিড করে দিয়েছে। তো এই সরকার চুরি করে 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 আর বেশি দিন থাকবে না, এই সরকার অনেক শীঘ্রই এখান থেকে যাবে, আর একটা ভালো সরকার আসবে যে দেশের ইকোনমিক্যাল সিচুয়েশন ভালো রাখবে, পলিটিক্যাল, সোশ্যাল, টেকনিক্যাল সব সিস্টেমটা ভালো রাখবে, রিলিজিয়াস ব্যবস্থাটাও ভালো রাখবে। এই সরকারের উপর আমাদের আর ভরসা নেই। বিজেপি বলছে সে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে সরকার করবে, 200টা মতো আসন নিয়ে আসবে, কি বলবেন? আর বলার জন্য তো অনেক কিছু আছে, বলতে গেলে আর করতে গেলে একটা বিরাট গ্যাপ আছে। বলতে আর করতে গেলে একটা বিরাট 35 বছর সংগ্রাম করার পর মমতা ব্যানার্জি এখানে তৃণমূল সরকার নিয়ে এসেছেন স্টেট গভর্নমেন্টে, আর ওনার নেতৃত্বে যে কাজ হচ্ছে, দুয়ারে দুয়ারে সরকার বলুন বা প্রকল্প বলুন বা ডেভেলপমেন্টের কাজ, ওই কাজটা করার পর কিছু বলা হয়, কাজটা করার আগে নয়। আর পুরো তো ইন্ডিয়াতে ওনার তো গভর্নমেন্ট আছে, বিজেপির গভর্নমেন্ট আছে, নরেন্দ্র মোদীর গভর্নমেন্ট আছে। কি করেছেন বলুন তো? মানে সাম্প্রদায়িক ঝাগড়ার ছাড়া আর কী কাজ হয়েছে ওটা আমাকে বলুন। যে লগুলো পাস হচ্ছে, ইজন্ট ইট রিডিকুলাস? আমি বিয়ে করব কাউকে, কেউ কাউকে ভালোবাসে, ও সরকারও এসে বলবে, ওর সরকারের হস্তক্ষেপ হবে যে কে কাকে বিয়ে করবে, মানুষ কি খাবে, মানুষ কি পড়বে, এইসব নিয়ে মানে তো পিপল উইল বিলিভ অনলি ওয়েন ইউ ব্রিং ইন রেজাল্ট। আপনি পুরো ইন্ডিয়াতে কোনো রেজাল্ট দিতে পারছেন না, বাঙ্গাল এসে কী রেজাল্ট দেবেন? প্রথমবার এসছেন এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর প্রতিমাটা আমাদের এখানকে ভেঙে চলে গেলেন। আপনি বিরসা মুন্ডার যে আছেন মাননীয়, উনার যে স্ট্যাচু আছে, রং স্ট্যাচুতে মালা অর্পণ করে দিলেন। এখন জেপি নাড্ডা এসে বলে গেছেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মভূমি কোনো একটা বাঙালি, যে হিন্দি বলার বাঙালি বা বাঙালি যে বাঙালি বলে, বাংলা বলে, আমরা সব বাঙালি, বাঙালের ছেলে, বাঙালের মেয়ে, বাঙালের লোক, আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান হচ্ছে জোড়াসাঁকো। উনি এসে বলছেন বিশ্বভারতী। মানে এমন একটা পার্টি, এমন একটা মাইন্ডসেট যে আমাদের এখানকার বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার কালচার, বাংলার যে রিচ ইন হেরিটেজ স্টেটাস, ওটা না জেনে না শুনে এসে এসব আনাপ কথা করে কোনোদিন রাজ করতে পারবে? সব ফালতু কথা আছে। বাংলাকেও খারাপ করার চেষ্টা আছে। বাঙালি বা বাংলায় যারা থাকছেন এখন বছর বছর ধরে, যদিও বাইরে থেকে গেছেন, আমরা এই হতে দেব না। আমরা বাংলার সংস্কৃতি আর বাংলাকে ধ্বংস হতে দেব না। देखिए, हम लोग हमारी नेत्री ममता बनर्जी की हुक्म से और बॉबी सजादा की क़यादत में जो जुल्म का बाज़ार गरम है पूरे हिंदुस्तान में, आज इसको जुल्म कहा जाएगा, बर्बरियत का लंगा नाच कहा जाएगा। क्योंकि दिल्ली के इतना ठंड रात में आज किसान अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। सबसे ज़्यादा अभी रेशियो कोरोना का दिल्ली शहर में बताया जा रहा है।
और जानवर जैसा सलूक किसानों के साथ किया जा रहा है। उसके लिए स्टेडियम मांगा जा रहा है कि उनको कैदबंदी किया जाए। इतना तो अफीम का खेती करने में ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं करता था जो आज मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी की टीम कर रही है। इसको समझना होगा। जो उनके ग्रिप में आ गए हैं, आने वाले वक्त में उनके मोदी जी के ग्रिप से निकलना होगा। और जो बंगाल अभी तक बचा हुआ है जुल्म से, तो 2021 के इलेक्शन में उसको समझना होगा कि आज जो है ममता बनर्जी किसको बचाना चाह रही हैं। ममता बनर्जी की ज़रूरत क्यों है बंगाल को? बंगाल की ममता बनर्जी की ज़रूरत इसलिए है कि अगर हम लोगों को गलत कानून एनआरसी से बचना हो तो ममता बनर्जी की ज़रूरत है। किसान को अगर फांसी से रोकना है, बंगाल में किसान फांसी नहीं लगाता जितना यूपी में लगाता है जहां उनकी सरकार है, गुजरात में लगाता है उनकी सरकार है। तो आज जो है फांसी से जो बचेगा यहाँ किसान, यहाँ पर इंसान, तो उसको लिए ममता बनर्जी के यहाँ बंगाल में ज़रूरत है हम लोगों को। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये डेफिनेटली जो फार्मर के साथ एट्रोसिटी हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 बिल पास किया है उसके खिलाफ में है। और उसके खिलाफ में हमारी नेतृत्व श्री ममता बनर्जी खड़ी हैं और हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। उनकी हिदायत पे आज ये प्रोटेस्ट हुआ है। इस प्रोटेस्ट का समर्थन हम लोग कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है। ये आवाज़ यहाँ से उठेगी। अगर ये फार्मर बिल को रोल ऑन नहीं किया गया तो उसके बाद हम लोग दिल्ली में एजिटेशंस करेंगे और दिल्ली में एजिटेशन करके उसके लिए जो भी पॉसिबल रास्ता है एजिटेशन का पीसफुल तरीके से करने का हम लोग करेंगे। और हम लोग फार्मर के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। से हमारी बंगाल में काम हो रहा है, इसे देख के लगता है यहाँ पर ये सेकुलर पार्टी है, यहाँ पर कोई जात धर्म बोल के नहीं है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और सबसे बड़ा चीज़ हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में हम सबको समेट कर एक घर की तरह रखा है, जहाँ हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है। हम कारपोरेशन में जॉब करते हैं। हाँ, 135 नंबर वार्ड में रहते हो जी। अख्तारी सैयदा ने कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया। जब से आई है काम ही कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। बहुत डेवलप हुआ है इन 5-6 सालों में। बहुत जो काम 25 साल से नहीं हो सका वो काम उन्होंने किया इन 5 सालों में, दिखा दिया है कि काम कैसे होता है। दीदी তুমি এগিয়ে চলো আমরা আছি সাথে, দিদি তুমি এগিয়ে চলো আমরা আছি সাথে, বাংলা মায়ের দামাল মেয়ে কঠিন প্রতিজ্ঞাতে, বাংলা মায়ের দামাল মেয়ে কঠিন প্রতিজ্ঞাতে, হবে মা মাটি মানুষেরই জয়, 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 হবে মা মাটি মানুষেরই জয়। তৃণমূল সংগ্রাম করছেই করবে, বিজেপির কালা কানুনের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেই করবে। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, বিজেপি সাবধান।